Bonsoir à la communauté. Aujourd'hui, on va aborder les fondements théoriques de la politique budgétaire après avoir traité les actions. Les khassan pour lutter contre le chômage ou là pour lutter contre l'inflation. Donc, أول حاجة غادي نشوفوا les deux types de pensées اللي عندنا. La pensée libérale ou la pensée classique et la pensée keynésienne. نبداو بلا pensée libérale. L'intervention de l'État entraîne des dépenses improductives et un endettement. بالنسبه لهم بانه سيغا ان ليطا تكون في ليكونومي. علاش؟ حيت كتعطينا دي ديبونس اللي هما امبرودكتيف بحال l'augmentation des salaires pour eux. C'est une dépense liée à improductive et un endettement. Pour faire des investissements, l'État doit s'endetter. Et si l'endettement augmente, il doit avoir l'effet néfaste sur l'économie, غادي نشوفوه في les limites de la politique budgétaire. S'il existe un déficit, l'État est demandeur, donc augmente ses dépenses. La demande devient supérieure à l'offre et entraîne une hausse de l'inflation, donc une perte de valeur de la monnaie. Donc تقول بينا بحال l'intervention de l'État اولا ملي l'État كطلب شي حاجه ولا ملي كتبغي دير مثلا لا برودكسيون ولا دير الانتاج ديال شي حاجه لا دوموند ديالها كتكون سوبيريور على داكشي اللي كاين في ليكونومي. سي بور سا لا دوموند ديال l'État كتكثر بزاف. L'offre est limitée, donc les prix غادي يتزادوا les prix حنا طحنا في l'inflation. Donc pour les libéraux, l'État doit être gendarme وما خاصهاش تكون في ليكونومي، خاصها تكون غير واحد ليطا اللي ريغاليان اولا واحد ليطا اللي رويال اللي عندها لي 3 فونكسيون برينسيبال: justice, défense et sécurité. Pour les Keynésiens, l'État doit intervenir. Donc, Keynes, c'est pour l'intervention de l'État. Keynes indique la pensée interventionniste. L'État a une responsabilité permanente dans l'économie. l'État هي اللي كتحاول تحقق لنا لا باي سوسيال. حيت كاينز تيقول لنا بانه داك ليغويزم او لا داك لو بوستولا دو راسيوناليتي اي ني با فيريفيي. علاش؟ حيت ديك لا راسيوناليتي اي ليميتي. يعني انا خاص يكون عندي لي زانفورماسيون توتال اي اكزوستيف اي فيابل باش نقدر نكون راسيونيل. طونك هاد la base ما كايناش دونك ما نقدرش نكون راسيونيل. C'est pour ça l'État doit intervenir pour protéger les faibles ou les pauvres. Une hausse de la demande de consommation entraînée par la hausse des revenus de transfert et la baisse des impôts. Cela entraîne une hausse de l'investissement en réalisant des investissements publics et privés. دونك بالنسبه لكينز باش نحاربوا الشوماج ليطا خاصها تزيد في لا دوموند ديالها. حيت هاد لوغمونطاسيون ديال لا دوموند اي لو ريفوني دو ترانسفير اي لا بيس دي زامبو غادي يشجع ليطا انها دير دي انفستيسمون اي لو بريفي اوسي. دونك بهاد القضيه هادي اللي كنهضر عليها كينز وتعرفت بلو مولتيبليكاتور كينيزيان. تيقول بينا اون نوفيل ديبونس دو ليطا كيكون عندها ان افي بوزيتيف سور ليكونومي بحال واحد ليفي دونترينمون. يعني ان ليطا كامله كتحرك باش كتقدر تحارب الشوماج وتنقص ليا من الشوماج وتزيد ليا في لا كرواسانس économique. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va aborder les limites de la politique budgétaire. Merci à vous tous et bon courage.